Mali News jabaral na jabagaw aminu sogolelu awna shu anikili wani nyangma biye juma e mars kalo clip saba anikili samba flan mugan saba kuna foli folo Mamadou Kasonge Nations Unies ko da fiela kunu la da fela la Genève na bore no ame sigin kana Bamako jaba sura dona juwa firila mune be juwa firi ko nyere jugoro amina o wala awyi anga bi kuna fun konna kuna funda mlena obitana nye kulukuru marala bi juma mars kalo clip saba anikili 2h30 wakati la Bamagachu olutara farabala poste de péage attaqué no be kulukuru marala wataki sefe jatike ke wale ke bawo wi tieni chamanike sabla wi mobili de nani wi tasmare mene ula ko ojini Bamagachu so minumbe farabala poste de péage la wi tasmare mene so nun kon nana ka so ani economy na ojini kumi awere nyebala jawba chukoya mina umada udoroma farabala poste de péage ko yolu kon ke nyitine nuga marfa kisew noy kaboka da akuloka ni atakin sefe mko kon mabone anina nga jatike ke wale ke bagaw wi tieni chamanike ame dawde ke alaka disma ke ni Bamagachi kele furay Abisimila wa flash info konnana Abdoulaye Diop aleni Mali ministre de la justice Mamadou Kasonge ubi Genève ni wakatina kunu Genève no Suisse capitale okun chauffeur baredo sabla kunu ulada felala Nations Unies expert minyeshine no droit de l'homme kama aye malika rapport ira no betalike ni kalo sabala banka aramadia hakoka anga jamana konnana rapport ale ira le nkofe Mali ministre de la justice Mamadou Kasonge ale mata aya ira ka fo ko Mali gouvernement ta ira chugo shirila ni rapport konnana ministre Kasonge aya ira ka fo ko ni rapport ira le olula ko Mali gouvernement baram ke ni kalo sabala ban konnana yo o belaji funyanga wa rapport ayake inafo amo ofenu ni mogomi yere ye ni rapport indi ale togo de ko Aliou Tin ni ale yere Sénégalais nga Nations Unies mogo kon kelendo gata agatoga Mali mankutu de che droit de l'homme keneka no e aramadia hakeoyi Aliou Tin kan ya rapport kon nana ayira ka fu Mali gouvernement chesilinde aramadia hakeola o sefe Mamadou Kasonge ale kon ya la donia ka fu ko 2022 bantola Mali gouvernement aye sharia dota ni obafo ko ka esclavage no e joya ko kele pe ka bo anga jamana konnana wa ministre Kasonge ya la donia ka fu 2022 bantola la pour d'assises kerenkerani do o sigira kai ni o senfere mogo keme ani mogo ko o le koni kirila esclavage ko kan kai ni o baraw bela jilin kera kai ministre Kasonge ya la donia ka fu ko ni rapport konnana o tika kuma o shirika mi e Mali armée re kerenkerani ana ni rapport ko ri ale ya ira ka fu ko lu balaka shia do kele o senfe Mamadou Kasonge ale ya la donia ka fu kute Mali armée doni ko note uteni kuma ifo ko sabla Mali armée ko nana shia bela jilin bay akono wa ko Mali armée abe shia bela jilin lakana nga Mamadou Kasonge ko ubu agrito yoro dola ko ni shia o shia kon yekele ta ka nyeshi Mali armée ma ube ikele Mali ministre de la justice ka la selu kon nana aya yira ka fo ko ni rapport in sebemba ko ubala ko yere soso ko sabla rapport in kon nana ya yira ka fo ko ni kalu saba labayina ko ni ko femi haramadiya hakewi ko chamani bora ula Mali kon nana ko la ko ni ko rapport kono kuma ubala ka yere soso ni ministre Kasonge yere di kuma kai nga anga je anga yere lame abika dantigeli ke nazara kana Mali togola Genève kuma yere fora kunula da feladela. En observation générale, je déplore l'approche d'ensemble du rapport qui est essentiellement à charge. Il ne tient pas compte en effet des nombreux efforts déployés par mon pays et des avancées notables réalisées en matière de sécurité ainsi que dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'homme. À ce sujet, l'expert indépendant reconnaît la baisse des cas de violation des droits de l'homme, ce qui en toute cohérence est à mettre à l'actif de l'amélioration en cours de la situation sécuritaire. Par ailleurs, il est regrettable de constater que les éléments factuels et objectifs communiqués par le gouvernement du Mali n'ont pas été pris en compte. Monsieur le Président, de manière spécifique, l'expert indépendant mentionne un défi persistant de l'impunité. À cet égard, je tiens à souligner que plusieurs mesures ont été prises par les autorités maliennes pour lutter contre l'impunité. Dans cette dynamique, le gouvernement regrette profondément que le rapport insinue un manque de volonté politique ou une incapacité de l'État à mener des poursuites. Poursuivant dans ces chapitres, les autorités de la transition sont résolues de mettre un terme à l'impunité comme l'atteste la tenue courant les années 2021, 2022 et 2023 de plusieurs sessions spéciales d'assises pour juger les cas de violation grave des droits de l'homme. Il faut noter en outre la lutte déterminée contre l'esclavage par ascendance, contre lesquelles des mesures énergiques ont été prises, dont la disponibilité d'un avant-projet de loi spécifique de répression de l'esclavage et la tenue d'une session spéciale de la Cour d'assises à Caille
en mars 2023 qui a jugé près de 100 personnes. L'engagement résolu du gouvernement ne fait l'objet d'aucune faille lorsqu'il s'agit de poursuivre et punir les auteurs des cas avérés de violation des droits de l'homme. Nos actions en faveur du respect des droits de l'homme ne sont entravées que par des contraintes objectives, dont la nature complexe du terrorisme auquel mon pays fait face depuis 2012. Malgré ces contraintes, les poursuites sont systématiquement engagées chaque fois que des allégations crédibles de violation des droits de l'homme sont portées à la connaissance des autorités judiciaires compétentes. En outre, je refute l'accusation de stigmatisation de certaines communautés lors des opérations militaires des forces armées maliennes. Je rappelle que l'armée malienne est républicaine, professionnelle, multiethnique et parfaitement consciente de sa responsabilité première de protection de toutes les populations maliennes. Monsieur le Président, abordant la thématique du présent dialogue, à savoir le rétrécissement de l'espace civique, je voudrais préciser que l'espace démocratique au Mali ne souffre d'aucune forme de restriction. La liberté d'expression et d'opinion demeure des droits constitutionnels garantis au Mali. À l'instar des autres pays, l'exercice des libertés civiques est encadré au Mali par la loi, en vue de protéger les droits de la personne humaine et de préserver l'ordre public. Comme vous le savez, le respect des droits des citoyens maliens est attentivement suivi par la Commission nationale des droits de l'homme, structure indépendante et dont je salue au passage l'admission au statut A, gage de son professionnalisme. Kunnafoni filana OpenAI mogo bolla ni malien ba kɛmɛ 7 de ka wari. OpenAI n'olu ye société minnu spécialisé don arnaque kama n'olu yɛrɛ kun cogolen don Mali kɔnɔna na. Kabini mars kalo tile 20 u ka n'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ni ka tunu ka bɔ Mali kɔnɔna na. Ni OpenAI ko in kɔni a kɛra siyɔrɔ ani mɔnɛ de ye. Sabula malien minnu yɛrɛ kun bɛ OpenAI plateforme kan u yɛrɛ n'a ka yaasa ka se k'u ka sɔrɔ de yiriwa wa u dontɔla a ko la u y'a ɲini u somɔgɔw u teri u jɛɲɔgɔn u sigiɲɔgɔn ani u balimaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka don a la. O kelen kɔni ni société kofɔlen n'o ye OpenAI ye u kelen k'u sagona wari sɔrɔ u tunna ka bɔ Mali kɔnɔna na pewu ni mɔgɔw ka wari ye. Ni société kofɔlen yɛrɛ a bɛ bɔ Mali kɔnɔna na wagati min na a bolila ni maliyɛnw ka CFA wari miliyari 50 de ye. Ka kɛɲɛ ni société in ka ni wale ninnu ye kɔni fɛn min ye Journal du Mali olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ u kan. O sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ni kun de ka se ka a ko kungun ani a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na. Journal du Mali mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u nana ye k'a fɔ ko OpenAI mɔgɔw associé kelen de kun bɛ u bolo Mali kɔnɔna na n'o cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ko Amadou Kulubali. Amadou Kulubali ale si bɛ san 25 de la. Wa OpenAI bɛ dayɛlɛ wagati min na Mali kɔnɔna na ni o kɛra salo yɛrɛ octobre kalo la. Amadou Kulubali ale kɔni ye CFA wari miliyɔn 1 de sara yaasa a bɛ se ka kɛ u ka associé cogo min na ni o wari yɛrɛ sara la salo octobre kalo tile 3 la. Journal du Mali mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u nana ye k'a fɔ ko n'i y'a ye mɔgɔ minnu yɛrɛ ni OpenAI mɔgɔ ye minnu gosi u sera ka da u la o kun tɛ dɔwɛrɛ u ye sɛbɛn de yira u la sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko ka entreprise a lakodɔnnen don Mali fɛ wa ko Mali autorité kelen don ka yamaruya di k'an u cogo an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na mɔgɔw kɔni kelen ka ORT mɔgɔw ka logo ye OpenAI mɔgɔw ka publicité kan o kɛra sababu ye ni ka maliyɛn kɔni caman de suru ka kunsi ni société kofɔlen ma. Journal du Mali mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko yaasa ka maliyɛnw yɛrɛ kunsi ka ɲɛ u ka société ma ko OpenAI mɔgɔ u ye groupe dɔ de créé WhatsApp kan groupe min kɔnɔna na n'o y'a yira k'a fɔ ko agence min yɛrɛ bɛ yen nɔ entreprise créé kama Mali kɔnɔna na n'o ye API Mali k'o ye matriculation dɔ di olu ma. Nka kɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ko ye OpenAI mɔgɔw ka wale labɛnnen de yaasa ka maliyɛnw kɔni kunsi ka kɛ u kan u ka se ka maliyɛnw gosi ka ɲɛ sabula u kelen k'u sagona wari sɔrɔ u kɔni tunna pewu ka bɔ Mali kɔnɔ n'o kɛra mars kalo tile 20 tɛmɛnen wa u taatɔ la u taara ni CFA wari miliyari 50 de ni o ye maliyɛn kɔni mɔgɔ ba 700 olu ka wari ye. Wa Journal du Mali mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko hali bi OpenAI mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kɔni gosi tellement que a ko kɛlen don maloya dɔw tɛ ka sɔrɔ ka bɔ u yɛrɛ yira hali bi. Kunnafoni sabanan ko kura mɛna dugu la ni sunkaloba in na mankan kura kɔni o mɛna dugu la. Mankan ale bɔra mɔgɔ min ka fanfɛla la o ye Jaba Sora de ni ale yɛrɛ ye groupe ba ye mɔgɔ min dɔnnen don kosɛbɛ Mali kɔnɔna na. Kunun Jaba Sora ale ye laseli kɛ a ka bɔlɔlɔw sanfɛla la k'a donna juga feere la. O ma kɛ basi ye fɛn min kɔni kɛra basi o de ye juga in kɔni sɔngɔ ye sabula a y'a yira k'a fɔ ko juga plateau dɔw ye 10,000 dɔw bɛ taa se fo 50,000 ma ko mɔgɔ min mana sanni kɛ ka se fo 100,000 ma ale Jaba Sora yɛrɛ a bɛ wuli ka taa o tigi ka juga plateau di a ma fo a ka so. O kelen kɔni mankan kɔni olu cayara sabula dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni manamana ko dɔ de fɛnɛ daminɛtɔla ye o la dɔw y'a ɲini
procureur Touré fɛ ni ale bɔlɔlɔ sanfɛlaw kɔni sanuya k'a ka sɛgɛsɛgɛ dayɛlɛ nin ko kan k'a lajɛ n'o ka sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ ko in jukɔrɔ nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko juga sɔngɔ mana kɛ 20,000 walima 40,000 ko fana ka wusa ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ taa entreprise dayɛlɛ i n'a fɔ OpenAI, Kinet ka mɔgɔw kɔni ka wari ŋanamu u y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min kɔni ye juga in don olu n'a dɔn k'a fɔ k'u ye juga don wa ko ni juga in ko fantanw tɛ se ka san nka ko waritigiw de kɔni bɛ juga in commandé jaba sɔrɔ ale yɛrɛ bɔra surɔ ka ɲɛfɔli kɛ a ka juga ko in kan sabula a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman de tɛ ka ko in faamuya a ye ɲɛfɔli kɛ ouverture média de kan ni o ye bɔlɔlɔ sira dɔ ye an ka jɛ an ka jaba sɔrɔ a lamɛn a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ka juga ko in kan. 50 000 lama yi jaba n'i kɛra bourgeois ye n'i b'i da so i ti kuma anw bɛ kuma de la koyi. Mais parce que ne yɛrɛ numéro bila n ka réseau sanfɛ commande yɛrɛ cayara fo ne yɛrɛ bɛ ka commande jɔ bi su in na. mais ɲininkali min bɛ ne bolo commande cayara ko donc jaba a bɛ ka san quoi. a bɛ ka san. mɔgɔw bɛ ka plateau san 2 3 dɔw yɛrɛ bɛ ka plateau 5 san. n'u ye commande kɛ dɔrɔn u bɛ sina ka dépôt kɛ ka confirmer. donc a dabɔlen don sunkalo yɛrɛ de kama mɔgɔw ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. a dabɔra de kama mais ni 50 000 fɔra mɔgɔw t'a faamuya a bɛ k'u ɲɛna k'i bɛ taa mɔgɔ kelen ta de don. mais jaba ne ye kuma dɔ mɛn i yɛrɛ ka vidéo la i ko ni maa mun ye sanni k'i bolo ko ka se fo 1,000,000 bɔ ɲɔgɔn ma n ko ma awɔ ko e yɛrɛ de bɛna déplacer e mankanba yɛrɛ de bɛna wuli ka taga n'o ye ka t'o tigi libérer. tiɲɛ don ne mɔgɔ min ye sanni kɛ ka se 1,000,000 ma ne yɛrɛ de bɛ don n ka kati kɔnɔ ka taa surprise k'a tigi la ka bisu k'a la k'a d'a ma k'a ka dumuni kɛ. i ka sugu bɛ ja ayi sugu in bɛ ja a bɛ ja siga foyi t'a la ayi n'o siga bɛ maa mun na o siga ka bi la dɛ jaba. ayi jaba sugu bɛ ja. 1 million sanni bɛ kɛ a tɛ mɛn yɛrɛ. 1 million nka bɛ kɛ. ne yɛrɛ dalen b'o la o. cɔrɔnɔ yɛrɛ tɛ sɔn ka gari k'i ka mobili feere. bisu ko mun b'a la. parce que dɔrɔn yɛrɛ ko ne ma di k'ale bɛ 1 million sanni kɛ ko mais k'ale bɛ fɛ ka na dumuni kɛ ne yɛrɛ ka so di ne ko n ko ma daminɛ fɔlɔ ko ni restaurant dayɛlɛ na ka dumuni kɛ. wayi mais jaba. oui. maa minnu b'a la ko fantan jama. kunnafoni na an bɛ segin ka taa Senegal an ka kunu kunnafoni kɔnɔna na an y'a da aw tulo kan ko Ousmane Sonko ni ale ye Macky Sall opposant belebeleba ye ale ka kiiri filali tigɛli o baaraw banna ni o kiiriw yɛrɛ tun bɛ ani Senegal ministre du tourisme ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ diffamation ko yɛrɛ kan an ka kunu kunnafoni kɔnɔna na fili kɔni y'an sɔrɔ kuma kɔnɔna na sabula an ko san 2 kaso o de taara ka di Ousmane Sonko ma san 2 o ma di Ousmane Sonko ma mais fɛn min ye kalo 2 kaso ye avec sursis o de dira Ousmane Sonko ma o b'a yira k'a fɔ ko Ousmane Sonko kɔni ale sen ma bɔ Senegal élection ko la sabula Senegal code pénal yɛrɛ b'a fɔ ko ni mɔgɔ min kiiri la n'i ka kasolata o bɛ daminɛ kalo 3 ka yɛlɛ o de la kɔni i tɛ se k'i kan bɔ kalafili la k'a fɔ k'i bɛ kɛ jamanakuntigi nka kalo 2 kaso kɔni talen ka di Ousmane Sonko ma o b'a yira k'a fɔ k'a sen ma bɔ Senegal élection ko la wa Senegal élection nata n'o ye san wɛrɛ 2024 Ousmane Sonko ale kɔni bɛ se k'a kan bɔ Senegal jamanakuntigiya nɔfɛ n'an bɔra Senegal an bɛ taa Burkina justice militaire ale ye perepere latigɛ kɛ tir de sommation minnu kɛra palais présidentiel kɛrɛfɛla la n'o bɛ Wagadugu yɛrɛ o y'a yira k'a fɔ ko tir de sommation in senfɛ n'o ye ka marifa ci ka taa sanfɛla la ko cɛ dɔ kɔni sigilen a ka mobili kɔnɔna na bali o ye cɛ sɔrɔ ni k'a bɔnɛ a nin na a yirala k'a fɔ ko ni cɛ in yɛrɛ ko dunan de don Burkina bɛ tɛ Burkina justice militaire y'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin wagati in kɔnɔna sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko sabula marifa kɔni ye cɛ sigilen sɔrɔ a ka mobili kɔnɔna na k'a bɔnɛ a nin na ka sɔrɔ marifa ninnu yɛrɛ tun bɛ ka ci ka taa sanfɛla la wa o y'a yira k'a fɔ ko cɛ min yɛrɛ donna périmètre kɔnɔna na ko cɛ in o tun bɛ a seere la ko o la kɔni marifa ye min sɔrɔ k'a bɔnɛ a nin na sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yaasa u ko ye a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni min kɔni bɔra Burkina justice militaire mɔgɔw ka nin sɛgɛsɛgɛli in na an Mali news mɔgɔ an n'o kunnafoni tɛ nko aw la an ka don na taa flash info kɔnɔna na. kunnafoni duruna Banbagaciw ka marifa bila walima an ka u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ni Burkina militaire kumakan ni arabado mars kalo tile 29 Banbagaciw olu taara Burkina dugu dɔ attaque n'o dugu yɛrɛ tɔgɔ ko Kosuka ale ye Burkina kɔgɔdugu yanfan dugu dɔ de attaque yɛrɛ senfɛ VDP mɔgɔ 4 olu bɔnɛna u ni na ani Burkina civil mɔgɔ 2 nka Banbagaciw kɔni u ma nimisa u ka ni Banbagaci wale na sabula u ka ni wale dugusajɛ n'o kun ye kunu alamisa mars kalo tile 30 Burkina militaire u taara tasuma jigi Banbagaciw kan Kosuka kɛrɛfɛla la o senfɛ
fait Burkina militaire ko ne dankari Bamagaci chamani la ni ka Bamagaci ka marfa moto den biyor ko mena ula ani u bolo femiseni chama kuna fonu ko be on bolo ni ataki ko kuna fonu ko ba yira ka fo o Burkina militaire dankari Bamagaci na atasi fo Bamagaci ta bonyanguma Burkina militaire umada o doroma sabula o kunu kelena Burkina dugu do be no dugu ere to ko kaparta ni Bamagaci kun kembe ka yen dugu mena Burkina militaire and Burkina VDP utara jigi Bamagaci ka yenno o senfe dankari Bamagaci chamani la Bamagaci ka moto balo gazi anu bolo femiseni chamani mena ula ni Burkina militaire ko ninga kunu wilika jota kala je Burkina ko duga fanfe baye ka fo ko kunu dankari Bamagaci ko ni chamani la nga Burkina militaire ko kuma la sila anima bo folo ka prebere la tikeke akoka ni Burkina militaire yere ayira ka fo ko ni wakati na ko ni wille no Bamagaci contre de la wa ko ni Bamagaci ma marfa ko ni bla o bena dankari u bela jilinga jinetekela. Des terroristes ont érigé un poste de contrôle routier entre Tougouri et Taparko. Touchés par une frappe de précision, plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et les unités au sol ont engagé le ratissage pour retrouver les rescapés. Le bilan de la journée est très lourd. Côté ennemi, plusieurs dizaines de terroristes ont été tués et leur matériel détruit ou récupéré. L'opération de reconquête est en marche. Le message de l'armée burkinabé aux groupes armés acculés reste le même. Il faut déposer les armes. Kuna foni kunche Mali ani Faransi chegelea ukera sababu ye ka kololo lase ambalma kedoma ni alere to ko Musa Dabo ale kuma mina oni blaga taga Faransi nga kabini salo ayira ka fo ko Faransi duan mo ko keleno ka lega mina ko ni bloqué o kum ko nana Musa Dabo ale willa kase amali news mo ko mabi kanye folike aka geleala o sen fe ay wele dake ka nyeshi Mali autorité ma anga je anga Musa Dabo yere lame amina nga bi kuna foni kunche ni ale ka jari ambargo kono nana 2022 février 2022 a gɛlɛya nana don a ko la quoi a ko gɛlɛyara ni dɔw tagara a bɛ sin ka mɛn sira la dɔɔni mais an y'a jate mina embargo ko de don n'a tɛmɛna a bɛ sin ka régler mais embargo sera minɛnw bɛɛ bloquera wala k'a daminɛ 2022 février fo sisan ne ka koli 5 de tagara koli 5 in hali kelen o ma libéré le 30 août o ye masasi do chama donc wa nga minam bo ka bologa afle nga telephone ko ma affiché ma songa ka boko apese amena donc wala o ye masasi chama ko vraiment woni Mali autorité singa barke nyo be sina minam bo boloye ne mo ci mo blaga taye pour que o be minan soro ni minan ci mo ma adresse la pour que o be minan soro o tara e sinya fla ako cinya yer la o kama ko minan be douani de ka bologa minan mansi la poste kono donc la poste bara yoro la minaw ka ko agela wulu te senga minaw soro fa ka bo douani fede kana wulu ka yoro la nanna na ka yoro la de o be senga mina libéré donc ale ko ne signa flataye am solution soro minaw ko la 2022 février ani 60 an sigelen do sankele ani kalokele ni doni bi tilibi sabani telekelen bi donc an sigelen do an yo wor be du minana ka bla ka ta o yanga minaw bloqué ko ni Mali autorité te barake ñon fe donc an sigelen be wala an mununu be ne yere mununu menga gacha ne tagara yoro bela donc ata sambu de commercial la ka lettre choma donc wulu fana ye lettre ci o ko ne ka lettre mina katla ka copie ka ci kata franci consulat fe mais wulu biya kalu flaye o mul fana jabi ale kunu nyo wele o ko mo jabi folo an ko no bo sigi dela nene kunye aka bi flashen foy kada aw kuloka ani ci aka la mel ko nyana anga foli be an la jaba ka belajili keren keren ni ana minu be ka laje ka bo Corée du Sud aw kan be do ko ngere ah wode do ala sagay sa d'accord abulwa ka na ya famu ka fo ika belaw utala France mais akanga ta di bo ba ya bla la poste la ka a taxi be sara taxi do yere be ta wata wa woro be ala sabu la be dépend wa bu wa be bala donc taxi do na ya taxi be sara ka a bla ka tagana yi belaw utala France mais asile ye
i ka mɔgɔw kan ka taa yɔrɔ min u y'a yira ka n'o fana ye Faransi La Poste u taala u y'a yira k'a fɔ Faransi La Poste mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko minɛn ninnu ko bɛ douane de ka bolo kan ko sabula douane ma sɔn ka minɛnw labila tant que douane ma ci olu ma olu tɛ se ka foyi kɛ donc o la minɛnw bloquelen don Faransi douane ye fɛn min fɔ o ye k'a fɔ o ni Mali tɛ ka baara kɛ bilen donc o la olu tɛ se ka minɛn ninnu traiter donc u ye minɛn ninnu bɛɛ saisi o la i bɛ fɛ i ka minɛnw a ka segin i ma walima a taara a ka di mɔgɔw ma sabula i ka nafolo de b'a la jeune de don a y'a débrouiller a k'a ka wari sɔrɔ donc a ye wari min sɔrɔ a y'a don minɛn la a bɛ jago kɛ o minɛn bɛɛ de bloquelen don bi Faransi ko ni maliyɛn min bɛ se k'a dɛmɛ ni bɛ se ka fɛn min kɛ a ye a ka o kɛ mais minɛn ninnu yɛrɛ bakurubaya la minɛn sugu jumɛn de don. bon minɛn in ka ca dɔɔni finiw b'a la bazɛnw ani completw ani musokɔrɔbaw ani gurumusiw o caman b'a la donc n'a fɔ n denmuso de bɛ ale bɛ musofini ninnu feere quoi donc n dɔgɔcɛ fana bɛ ale bɛ cɛminɛnw feere donc minɛn kɔni ka ca a ka ca yɛrɛ yɛrɛ dɛ voilà donc minɛn kelen kɔni t'a la minɛn caman b'a la tew b'a la bon ani wusulanw b'a la a fɛn ka ca kojugu quoi voilà ani basanw o bɛɛ b'a la. I n'a fɔ a y'a fɛ cogo min minɛn ninnu sugu ka ca minɛn dɔw bɛ taa fɔ kilo 1000 ni kilo 200 dɔw ye kilo 1000 ni kilo 50 nka minɛn ninnu cɛ ka ca a wari ka ca u bɛɛ de bloquelen don bi Faransi douane fɛ bi ale kɔni an bɛ se k'a fɔ bi Musa Dabo ye victime ye Mali ni Faransi ka cɛ gɛlɛya la ale kana victime ye a ko la nka a kelen tɛ maliyɛn caman don mais ale kɔni y'a kanu k'a fɔ vraiment a ye wulikajɔ min kɛ bi a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la a bɛ wele bila a bɛna media kan ka wele bila maliyɛnw ma minnu bɛ se k'a dɛmɛ ni relation bɛ minnu na minnu fanga b'u la u ka se k'a lajɛ n'i y'a sera k'a ka minɛnw sɔrɔ Musa o la an bɛ kuma di ma wele kada min b'i bolo i bɛ message adressé jɔn na message ye jumɛn ye. bon ne bɛ message adressé autorités de la Mali autorités donc minɛn bloquera ka sababu kɛ autorité ka ko de mais autorité fana tɛ ne yɛrɛ b'a la maliyɛnw bɛɛ de don donc autorité b'an bɛɛ de ka kɛlɛ la ne filɛ autorité trahison ne bɛ trahison kɔni ne b'a kɔ dɛ a tagara fan o fan ne bɛ yen dɛ mais donc ne bɛ fɛ ka welewelema da o kan pour que an bɛɛ ka jɛ ka solution ɲini n ka wari kana tiɲɛ donc voilà minɛnw douane la san kelen ni dɔɔni bon o ka tila ka sɔrɔ tuguni a ka gɛlɛn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o ka gɛlɛn dɔɔni donc voilà ne kɔni bɛ fɛ ka kunnafoni da autorités de tolo kan o ka wuli ka jɔ an ka solution ɲini n ka wari la n ka wari kana tiɲɛ tɔgɔ dɔ la quoi donc o kɔni de welewele kan bɛ ne bolo k'a fɔ aw ɲɛna. I ni ce nin kuma in mɛnna ala k'a to an garisɛgɛ ka don minɛn ninnu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali jamanakuntigi ye Musa Dabo a bɛ wele bila u ma bi a ka se k'a dɛmɛ jamanakuntigi ani présidence mɔgɔ bɛɛ minnu bɛ se k'a dɛmɛ nin ko in na pour que a ka se ka a ka minɛnw sɔrɔ a ka minɛnw kɔni bloqué bɛ Faransi douane na nin wagati in na ani ce Mali News jabaranin filɛli la aw ka bɛn don wɛrɛ. aw minnu mago bɛ publicité la walima aw minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ don Mali News ma aw bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na ni o ye 91 21 41 40 84